Unsa naman ni karong panahon na sa social media? Murag kada scroll nimo patay. Scroll pag usab disgrasya. Scroll na pud away sa duha ka vlogger. Unsa na ni? Facebook o punerarya? Nya ang pinakanindot pa gyud ana ang mga page o content creator nga ang pangalan kay Good Vibes with Kuya, Happy Lives Vlogs, Kalma Lang Vibes. Pero pag abli nimo sa ilang content, babae gikulata sa live, silang duha nag-away sa kalsada, gilaptan ang babae sa jeep, watch till the end. Good vibes daw, pero mura kag gipaningot sa kasuko o kahadlok kada tan-aw. Asa dapita ang good vibes ana? Dili man ta ingon nga dapat positive ra permi ang makita nato kay tinuod man pod nga naagyod ng mga pangitabo nga kinahanglan may baw-an sa publiko. Pero naagyod uban murag gi-enjoy pagyud nila ang pagka-negatibo. Imbis mo tabang ila pag yung i-zoom in ang samad, i-replay ang labay sa kutsara ug i-slow mo ang kasaba. Sa may tumong ani, views, likes, kwarta, mauna, noo ko, para lang makakwarta, ibaligya ang kasakit sa uban. Mura na tag tanaw og telenovela sa tinuod nga kinabuhi pero walay moral lesson, walay tabang, walay point, puro lang syagit og drama. Munang ako ha, ako ara ni. Unta mangita ta og real good vibes. Dili lang kay sa title lang good vibes. Pero ang sulod kasakit, kahadlok, kagubot. Dili man ta anghel pero pwede ta magpili og maayo. Pwede ta mag-spread og positibo nga makapakatawa, makatabang or at least makapahinay sa kalibutan nga grabe na ka-stressful. Kamo, kung naamoy platform, gamita. Pero gamita para makatabang, dili para makadungag sa kasamok.